Sila rohani kekurangan inum, kekurangan pakan mereka. Nika pas tak cek asam pungga pangeran. Tak gelem sepak, tak gelem cek, tak gelem juntrong, tak gelem cek, tak gelem seken. Kenika tanda rohanina lemah dalam. Karena mun urusan pinter, orang kafir pinter juga. Urusan pinter, orang musyrikin pinter juga. Urusan pinter mereka, orang munafik pada juga se pinter. Tapi mereka aja sampungan kun se tak kandi. Maka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam doana, Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi, Allahumma inni as'aluka abdina anyo ondak keajunan iman saya bisa dadi setir hati abdina. Pembesar ulama aulia saya berai matur acek kapi maste pertama kali nikah agaul benereng orang Allah, agaul saing kepas awan terus kareng orang Allah, orang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila pengajian seesena pengajian, bila kompolan esena pengajian, esena zikir, esena pengajian, tempat kenika kompolan peneka enyamai kebun swarga, enyamai taman swarga. Kompolan seye pengajian, seye zikir, seye pengajian, enyamai kebun swarga, enyamai taman swarga. Polana orang seseneng neng pengajian, seneng neng zikir kenika, seneng neng pengajian kenika termasuk tanda-tandana orang ahli swarga. Mangkana ben Kanjeng Nabi mun ketemu, mun nangale, mun apangki ben kompolan seesena zikir, seesena pengajian, farta'u awana mbakna. Idza ra'aitum riyadhal jannah farta'u. Mun mbakna nangale kebun-kebun swarga, taman-taman swarga, farta'u awana mbakna. Karena tak mungkin kompolan dadi pengajian, tak mungkin kompolan dadi pengajian mun edelem sobong ustad, kiai, otabo ulama, otabo kiai, otabo ustad. Maka dari peneka Kanjeng Nabi abri komando farta'u awana mbakna. Benikun apolong, benikun ngidingaki, benikun mirengaki, benikun akompol tapi pakon awan. Benikun ngidingaki, mirengaki, benikun apolong, akompol tapi pakon awan. Farta'u
epakon awan kenika komandona Kanjing Nabi Muhammad. Karena nang pengajian kenika banyak rahmat epatoron ben Allah, banyak barakah epatoron ben Allah. Maka rin peneka epakon asampung dek kenapa seampun isya pagi ben Allah seepatoron ben Allah. Karena nang tempat kenika Allah matoron tambeen rahmah, tambeen barakah, tambeen hidayah, tambeen taufik, tambeen faith ben tambeen nur ben sabadana. Maka nika epakon awan karena nang tempat kenika bede teeren bede makanan rohani puto pakan rohani puto teeren dek pada eben beten puto nginom puto aing puto nginom puto ngakan marwaki aing ben sepadana seni kecuken rohani puto enoman rohani puto teeren rohani puto makanan. Mun jasmani peneka korang nginum ben korang ngakan sebiasa sekapra biasana orang ini koros pas lemah beten nika koros pas lemah beten nika lemah tak sehat tak seger sebiasa sepenika. Mun orang pas tak ngakan sampai seminggu sebulan sampai 40 hari misalnya tak ngakan sebiasa kaprana orang ini kebiasaan tak seger lemah badan orang. Senika cuken rohani mun tak ibri enom mun tak ibri pakan penika tak pas tak cek Sila rohani kekurangan inum kekurangan pakan mereka nika pas tak cek asampung ke pengiran tak gelem sepak tak gelem cek tak gelem juntrong tak gelem cek tak gelem seken kenika tanda rohanina lemah edem. Mun orang tak gelem sepak, tak gelem cek asampung ke pangeran ngabdi ngabula menghambakan diri apung sampung kenika mun tak seken, tak sepak, tak cek malah kien cek ke pengaruhi, kempang pengaruhi benden lain. Maka berarti rohanina kenika tak sehat. Rohanina kenika imah rohanina lapar sehingga tak sehat tak seger dila rohani menika kekurangan ilmu kekurangan keyakinan kekurangan makrifah kekurangan sampungan kekurangan ilmu kekurangan keyakinan kekurangan makrifah karena nika perlu pakani nika pas orang pas tak cek asampung ke pangeran tidak tak cek sela tak cek pas gempang pengaruhi lain tak sodek tak cek asampung ke pangeran. Maka nika kompolan peneka saya zikir ben pengajian nika kaangkui makani rohani benikun akompol benikun ngiding kopeng pakon awan ben Kanjing Nabi Muhammad pakon rahmat setoron benika patut dipakan naik dalam rahmat barakah fit nur ben sabadana para tantretan saja moga-moga kaula ben para tantretan saja bisa amat deui napas parengake ben Allah ari samangken menika
beda si oleh nang acara nang kompolan kenika beda oleh sakoni mun bedena kene engki oleh sakoni mun bedena raja engki oleh raja mun bedena penika kene engki oleh kene mun bedena sepenika engki oleh sepenika mun bedena raja engki oleh sepenika. Makanya bermacana kasiapanna orang-orang si datang, orang si akumpul, orang si hadir. Makanya olehna beda si banyak, olehna beda sekoni, berma kasiapanna tantretan awan yang tempat kumpulan-kumpulan zikir, kumpulan-kumpulan pengajian. Mangkana komandona Kanjeng Nabi Muhammad fartau awana mbekna inyamai kebun swarga ben Kanjeng Nabi Muhammad polana orang kenika seneng nang kenika orang ahli swarga artena pagempang masuk swarga ben Allah. Baratan darehtan sahaja. Makanya orang-orang nyare ingat beliau pembeliau penika ki ngudena pembesar-pembesar aulia, pembesar-pembesar ulama, pembesar-pembesar salihin nikah rata-rata penikah nyari orang sih bisa nguan abekna tero abekna tero iwana ben orang-orang Allah ben orang-orang Rasulullah awan nyare dari tisa ke tisa, dari daerah ke daerah, dari negara ke negara, nyare edimah badereng orang Allah, edimah badereng orang Rasulullah, tero abekna tero nguwana abekna tero iwana ben orang-orang Allah, ben orang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tak kacapok kasa Kanjeng Nabi Muhammad apa teroiwana benreng orang Allah reng orang Kanjeng Nabi Muhammad dek pada ben para sahabat awan ka Kanjeng Nabi ben iwan ben Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senguan Kanjeng Nabi ben abekna siap awan ka Kanjeng Nabi abekna penuh abekna ongkuan awan ka Kanjeng Nabi ben iwan ongku ben Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nikah tantretan beliau-beliau yang Syekh Abdul Qadir Jilani menika mulai ki ngundang pun nyare dari tisa ke tisa, daerah ke daerah, negara ke negara, nyari orang-orang Allah, nyari orang-orang Rasulullah. Ingat Imam Ghazali, ingat Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, semua aja mereka aulia-aulia, ulama-ulama. Syekh Bayazid Al-Bustami aja nih, Syekh Bahudin aja aulia-aulia saja nih, kau pembesar-pembesar ulama aulia saya berematu dah. Acek kapi Maste pertama kali nikah agaul benreng orang Allah, agaul saing kepas awan terus kareng orang Allah, reng orang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mun urusan ilmu kapi orang banyak sandi ilmu. Mun urusan ngarang buku, urusan ngarang kitab, ngarang buku, orang munafik bisa kia ngarang buku, ngarang kitab, tak kekurangan. Apal ayat-ayat, apal hadis-hadis, orang munafik banyak juga si apal hadis-hadis. Malah beda si apal Bukhari benika orang kafir beda. Malah boleh si sampai apal Al-Quran sampai burung 4 juz benika orang kafir banyak.
Maka nikah tantretan Allah beniku nuronaki Al-Quran, tapi Allah nuronaki petugas-petugas ke bumi, nuronaki Kanjeng Nabi Muhammad. Allah beniku nuronaki Taurat, Zabur, Injil, tapi Allah nuronaki orang-orang ke bumi. Para nabi nuronaki mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim, terus sampai Nabi Musa, Nabi Isa, sampai ke Kanjeng Nabi Muhammad. Benikun nuronaki suhuf, benikun nuronaki Taurat, Zabur, Injil, Quran. Tapi Allah juga nuronaki para nabi-nabi. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Nur Kanjeng Nabi Muhammad ben kelompok Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kitabum mubin, kitab mengganje. Mangkana orang penike kanje sebut kaja nurun wa kitabum mubin. Mangkana mun ajar ilmu penike ajar pengetahuan nur orang ngakelu tengku ce ilmu na tengku kada orang ngatengku kada. Qad ja'akum minallahi nurun sebut kada puru wa kitabum mubin. Kanje sambungan na orang setengku kada. Karena mun orang neka sambungan na tak kenal tak apon penter maca buku di karangan buku neka penter lah bisa guna kicongo coreng. Mun penter tadi sambungan sebagus, tadi sambungan sebagus, tadi sambungan seseken andi ilmu na bisa yang kuin ibu, ilmu na bisa yang kuin mainan, ilmu na bisa yang kuin nipu, yang kuin mainan, yang kui saknarosak ben sapadana. Nika pentingnya sambungan. Karena mun urusan penter orang kafir penter juga, urusan penter orang musyrikin penter juga, urusan penter mereka orang munafik berjukan sepenter. Tapi mereka dia sambungan kun setai kandi. Maka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam doana Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi, Allahumma inni as'aluka abdina anyu ondak keajunan iman sebisa teti setir hati abdina. Karena orang penikah bermaca epon Athena, ate bermaca epon Esena, Esena bermaca epon sekena bung sambungan na kakak emma bung sambungan na. Maka dari penikah para santri kona lambok, para santri kona lambok penikah ting dateng dek kaulia, dateng dek kaulia ulama salihin dateng Rabu abdina kiai abdina apa abdina kakak linto entara ngaji keajunan. Iya, ini dia. Salana kiai muka kitab murok kiai, salana kiai muka kitab murok peneka bila keneka datang ngaji ya ojek ben kiai. Kesak benakik beni waktu na ngaji kan kok. Asapuan mana bila datang boleh penikah depan kiai buka kitab penikah murok kiai datang boleh rasanya lo aing mana oleh beda kira-kira berempat abid bersih setahun bersih 2 tahun bila ngaji boleh murok pasti tikani mun setia bakna waktu na ngaji tangkok sambungan nak lu ipa tepak lu puru yese ilmu takut ikan mainan ilmu walang kadang ayat-ayat saya baca walang kadang hadis-hadis saya baca kadang-kadang nikah tak tahu dibalik ke nikah keng nipu tak tahu dibalik ke nikah keng congo-coa tak tahu dibalik ke nikah keng kangkui ngarosakan. Maka nikah kadang-kadang potepak nikah na sambungan na kada saya ajar kiban Kanjeng Nabi Muhammad Allahumma is'aluka imanan
yubashiru qalbi. Karena orang dekian ilmu apa bermacana ate bermacana esena bermacana kuwata bung sambungan. Mun urusan orang di kekuasaan kapi teka orang kaper di kekuasaan beda Fir'aun. Mun urusan soki beda korun juga andi soki kia. Nabi Sulaiman soki, korun soki juga. Nabi Sulaiman soki, mereka Nabi Sulaiman di kerajaan, mereka Fir'aun di kerajaan dia. Bada mereka. Penter banyak juga orang-orang sepenter, mereka setan iblis penter. Para nabi juga penter. Jangan sampungan mereka jadi sobong. Maka nikah parlona sampungan sekotu ipaseken. Urusan kecak banyak pada kecak reng Islam pada si kecak kia, reng kafir pada kia. Mereka pentingnya masakkan sampungan dek ka Allah, dek ka Rasulullah, benda ka reng orang nga Allah, reng orang nga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila orang pun berda bimbingan na, bila orang berda nang bimbingan na, bila orang berda nang bimbingan na orang-orang nga Allah, orang-orang nga Rasulullah, kenika tanda-tanda besar orang kenika berda hidayah taufik ke Allah subhanahu wa ta'ala. Bila orang nika berda burukan na, bila orang berda nang bimbingan na, bila orang panika berdenang iayoman na orang-orang Allah, orang-orang Rasulullah, kenika tanda-tanda besar orang kenika berda hidayah taufik Allah subhanahu wa ta'ala. Maka nikah tandretan nyare aulia-aulia ni saya maturo cek kapi pembesar aulia, mulai dari Bengkalan, Sampang ni ke Mekasan sampai semua cek kapi pembesar aulia kapi. Mereka setuju awal ngudana berda bimbingan na orang-orang Allah sampai ke akhirat orang Allah, orang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kubon nang Jawa mulai dari timur sampai ke mulai Jawa timur sampai Jawa tengah Jawa barat, cek kabeh pembesar aulia. Mereka rata-rata saja, mayoritas saja mereka. Ketika berda bimbingan orang Allah, orang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mun pun orang ni kesekan sampungan na, ya tore ketian apa afoi. Soki ya tore. Ada masalah soki. Andi ilmu banyak, ya tore tak ada masalah. Andi kajunilan mun pun sampungan na kuat tak ada masalah, ya tore ketian apa abai soki ya tore miskin ya tore tekak pun soki ingat Nabi Sulaiman tak ada masalah. Tekak pun soki kaya ingat Nabi Sulaiman tak ada masalah. Hartana emas berlian mutiara na saya nggak mangkin kira napa ibu trak misalnya mangkin mik kurang ngetrak kan emas berlian na mutiara na pese na bolsa mik pas umpama pas mangkin nih pas bedet mik mangkin semua mangkin bedet trak mik kurang ngetrak kan lambok pas bedet trak mik kurang ngetrak kan soki kayak tak ada masalah. Walaupun di kekayaan kesugihan harta, karena di sambungan ate sekuat, maka iman nasi teti setir hartana. Andia harta mun iman senyetir malah nikah. Tapi mun lampun lah peste sambungan nanti harta banyak. Itu empat harta nikah. Muntak bekhel boros, muntak boros bekhel, tambo jauh ke swarga, tambo semak ke neraka, hartana rajo ingat banyak,
hartana raja ngak banyak orang ngendi hartana ngak banyak raja yang sekaluah nih kene mun banyak peningkatan tretan raja telur raja juga orang kadang-kadang menikah hartana ngak banyak telur ngak poter nikah tak cocok punten hartana banyak keluar rasa kuni masjid madrasah fuqara masakin tak sesuai punten mula orang ngampun kalah katunya marah ini kan apa boleh sampai tompak tunya mantar selamat tas anak foto keluarga saya kacas deh oh tak boros ikuna kiban seromben hartana tak manfaat ikunakin mainan saya ke nambah persoalan depak ke akhirat nambah abid kundak ke perjalanan mantar selamat tahu orang pun di sampungan kuat makanya penting ngai kak jema kuat sampungan dek ke Allah kanjing Nabi Muhammad kareng orang Allah kareng orang Rasulullah mak kuat iman na cita-cita na akhirat iman ke Allah iman kanjing iman ke akhirat pak kuat kenika tak ada masalah dia napa boy mun pon iman na situ disetir mulai cita-cita nak kuat ke akhirat sambungan nak ke kanjing Nabi tembus langsung sambungan nak ke pangeran tak ada masalah dia nak apa orang mun tak kampungan tak ni karena tak seken di harta bisa ojub bisa tambah sombong orang ni kan mantar selamat tas anak foto kalau tantretan setia oleh sampungan harta Nabi Sulaiman tak ada masalah andi jabatan dengan Nabi Sulaiman tak ada masalah Nabi Sulaiman nikah Raja Sulaiman benikun presiden raja kekuasaannya lebih kuat tak ada masalah ada sombong berngabr ada ojub berngabr wakun mereka Allahumma salli ala Muhammad jadi orang pernikahan dia apa ya tore tapi senungkok aka iman tapi mumpun harta nungkok kanapsona jabatan nungkok kanapsona nangkok kanapsona mesti ken mainan nungkok kahawana kunaki ngarosak sombong ben sapadana ilmu na pada tentretan kadang ilmu na pada nungkok nani kasih tak pada ke abe harta pada harta pengetahuan pada ni nungkok nani ke beda senungkok ka iman na beda senungkok ka nafsona beda senungkok ka hawa na ben sepadana nungkok na ka abe ni kasih tak pada andi kajunilan misalnya mun pon nungkok ka iman andi kajunilan nganapa nungkok ka iman naik nungkok ka iman andi kajunilan Nabi Sulaiman ni kan tretan mun aco dan mun mangkat tak usah numpak kapal mun dilunding ku rakyat ta tak usah numpak kapal lekor selongku ni kiba angin iki babon ngaleleng nongkot korse kiba angin oleh dengku mending ku rakyat ta ning ku daerah ni kan numpak angin ni angin sing iku tak usah bensol punten tak usah motor kiba mun hun berak nganggok anak apa mun berak kok ngakok hun berak misalnya nek kanja misalnya yang kok sampai 20 Roma 30 Roma 40 Roma tak ada bahasa ketepen ngoten yalle kanja alle ka coba tak ada bahasa ketepen ngalle nek kepi wala ba se beri coba Roma se beri coba kasak 2 wiki alle ka kanja tak ada bahasa ketepen ngalle kanja kerua kerajaan Raja Ratu Bulgis
kerajaan Ratu Bilqis kengan aku kun makon hadam maleh tak ada pak sakit debat ngale Allah tapi tak ada tinggi sombong, tak ada sombong bergaber, tak ada ojub bergaber karena kajunilan sedaja nungkok ka iman nah, nungkok ka sambungan nah ke Allah subhanahu wa ta'ala ondik kajunilan benih ka pas nungkok ka nafsona nungkok ka hawana tak usah kenikah gentak gue marah siapa nyoba enggak ya marah terutama kajem mana pakakas sabukna ya kan terutama malah tahu siapa engkau antar selamat tahu lah antretan saya ilmu apa dan nungkok nah ke abek setakwana beda senongkok ke iman nah beda senongkok ke nafsona beda senongkok ke hawana menongkok ke nafsu ikin mainan harta nih ken mainan pas kajunilan gini kah menungkok kahawa gini kah yang kui sombong yang kui sakarosak mantar selamat tahulah kan tretan saja andia ilmu pasti gunakin mainan gunakin gue nongkok kan nafsona gunakin mainan tambah sombong tambah ilmu tambah sombong bila nongkok kahawana tambah ilmu tambah sombong mantar selamat tahulah dari tanah selatan. Mereka penting makuat iman. Seskut kadebu seskut esoon ben para beliau Allahumma qawi imanana Allahumma qawi imanana. Quran ngajari kanjeng Nabi Muhammad ngajari Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina amin wa karrih ilainal kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin andi apa-apa pun nongkok ka iman nyatore dadi apa-apa indik apa-apa pun nongkok ka menika nyatore muga-muga kaula ben para tantretan sanajan umur tambah abid tambah korang tapi iman mah terus tambah mantar iman terus tambah Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin maka nikah dan tretan kaula tantretan nak foto kaula tantretan setuju menika kaula tantretan setuju kempang tertarik tengku kelu dek kandi orang di nikah di ilmu di pengetahuan di cek kembar tertarik tengku kelu sampungan na de emma pung sampungan na moga-moga kaula tantretan sanak foto kapi beda bimbingan na orang-orang na Allah orang-orang na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ben etolaran kaula tantretan baraka-baraka na beliau mantar kaula tantretan tak jawa ben beliau tak jawa ben beliau bahkan muka-muka beda gabungan na beliau beda bimbingan na beliau beda bimbingan na orang-orang Allah orang-orang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kaula tantretan sedaja sanak foto keluarga sedaja cakanca sedaja dilemaki acara nak kaudian zahir batin tak lepas dari Allah dan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bada hidayah taufik Allah subhanahu